Megba ọmọ mi gala. Àmàṣọgbà mi, àmọ́ kékeré mi, èmi ní omi kékeré mi ògìjì ọlọ́pù. Nà tẹ́ni dẹ̀ àbírẹ́jú mọ̀ṣákáwa lúgbó amẹ́ngàmẹ́ng ìṣẹ̀ngàta amẹ́ngàta àti ẹ̀ǹṣẹ̀ngàta ẹ̀ǹṣùpáhìáta. Èyí kàmẹ́nà dọ́kà kí ni administrative o amẹ́ng ata ẹ̀ǹṣẹ̀ṣùpáhìáta ní Nàìjíríà yìí ẹ̀ǹṣẹ̀ kàmẹ́nà dọ́kì contribution o. Ẹ̀ǹ yà adùnmáyún wí Nàìjíríà taka dàmá taka àtsọ̀kẹ́ta lọ. Àmẹ́ gínégíná nàtẹ́ni kọ̀lá mẹ́. Èyí òdu nàtẹ́ni chani kojúgbó èyí kàmẹ́nà dọ́kà kí religion. Religion ṣe kàkí ni àwa kàchi igala ẹ̀hún cha àgwọ́jọ́ wàlẹ̀ ọ̀nà mẹ́ta òun àti àgwọ́jọ́ wàlẹ̀ but èyí òdùdù ṣe kàmẹ́nà dọ́kì traditions ní kàkó dọ́ ẹ̀chí kàkí ni ògùṣẹ́pọ̀ òun ṣe òdùdù ṣe ń èyí òdùdù kí gala ṣe pẹ́gbà àmọ́ra tààtàwà. Ẹ̀dẹ̀kẹ́jùn tí àdínì èkùmádọ́kì Christianity kàmẹ́dọ́kì Christianity àmànyáládì àmàgbọ́lọ́jọ́ òbélẹ̀ mà wọ́n ṣe dé fúbó kùmàṣùpọ̀ gálà wọ́n ṣe dé fi ẹ̀wà gbà kíní ọ̀nà ká gbọ́jọ́ àlè ká gbà mẹ́dọ̀ òbílẹ̀ òbẹ́ àpà èkàmẹ́dọ́kì Islam ìwọ́n ṣe dé fi ọ̀nà ká gbọ́jọ́ àlè káwa kàchí gálà ká gbà mẹ́dọ̀ tọ́ òbílẹ̀ ìwọ́n náà mẹ́wọ́n èlìfọ̀ kàmi àmúra tààtàwà mà kójú jáàní wa èlìfọ̀ ẹ̀kùnà káyé òǹṣẹ́ kàmẹ́dọ́kì tàbú kàmúra tààtàwà mà kójú ojáàní ma ẹ̀kìchíkù mà kọ́ ẹ̀ńọ̀ṣẹ̀ òmùnẹ̀ tẹ̀rùkì dìde àwa kàṣígàlà àkàtúgbò chẹ́kọ̀lẹ́ mà kàmẹ́wọ́n lẹ́wà kó mà dìde wa ìhàmẹ́wọ́n ẹ̀kùnà dọ́kà kí ni ògbò chẹ́kọ̀ yìí ìkógbélé àtàdú kìlíàkì ọ̀fẹ́ jẹ ọjọ́dú kọ̀yàrá abíọ́mà yà á kúnyi ẹ̀ǹtí kì á kúnyi chikakini ìṣe ni àmẹ́wọ́n kàtàmádù pẹ̀ kì á lé omiṣẹ́ gẹ́nà màkà kí ni àwòyẹ àtàdù pẹ̀ kì á lé àbẹ̀kà kí ni òkúnẹ̀ àtàdù pẹ̀ kì á lé ìmọ̀ àṣìṣe òkúnẹ̀ níkè àmẹ́wọ́n wéwéwéwé kà mọ́ àtàmádù pẹ̀ kì á lé ṣẹ́n kàtà lé ọ̀ kàtà ṣe yà á kùn gbùn bíẹ́ ọ̀tàjíà ọ̀fẹ́ ẹgẹ́nẹ ekùdógbò kàtà àdó àtàdùpẹ̀ kì á chínyàtẹ̀ kì á gé fún un kàkí ni ẹ̀rùn dé fún un yà á fọ̀ so àmẹ́yìn gínégíné àmẹ́yìn kì á fọ̀ lẹ́ mà kájọ já ní ma tẹ́dú ká ní ma kí ni dọ́dọ́ kó máa ní dọ́dọ́ já ní ma kó máa mí àfọ̀ ẹ̀yìn sí kó máa dé àfọ̀ adé ubiele látìní lókà kí ni kú kọlà ẹ̀hùn ṣùkọ́lọ́ kàtàwà ìgàlà kì á ṣeṣe yìí kàmẹ́rin lọ́wọ́ kí functions dẹ̀ kọ́lọ́ kàtàwà ìgàlà ṣeṣe wéwé ìṣe wéwé kì máa nà lókà bọ̀tọ́nà kàṣà ní dọ́ máa pẹ́pẹ́pẹ́ ó kàn kùnà tẹ́ni dọ́ èyí kùmà àmẹ́rin lọ́wọ́ kí ni administrative kàkí ni ọ̀nà kàtà kì á lulẹ̀ kwémitẹ́mi ṣeun ọjọ́rọ̀ kì á ṣeun ní ọ̀fẹ́ ẹ̀hùn kùnà tẹ́ni ká máa mí ṣe kàkí ni àtà ṣàtàkì gbọ́nyí igala alùkì àgbọ́nyí igala lẹ́ ìhọ̀lá ká igala gbọ́ ẹ̀hùn lóhùn kìkà àkìkà lẹ́ alẹ́ ìdẹ́
so ata iche na mo ne unjo to nke ta gu ya kola ya gu ya fe iche na mo ne jo na mo no unjo gbodu kanegala te kade kuma ajo da ma kuma ko da ma kuma kilo aka anegala le kanu nyogba kuma ko da ma kuma kilo chen kan be na we fe o ma amma che kuma no ko fe o ma ata gala pa mo no gine macha ko da ma macha kilo macha lulu alugala le kanu nyogba ele nga meno fidoka kini administrative ubiele lege ata onugon onga meno do akini chief custodian agboji amenwo guchekwo baka men du amenwo guchekwo du kiduja negala enwo guchekwo du kiduja negala e ka meno fidoka kini chief custodian of culture and traditions onwo nshei enwo du kiduja negala ata igala kisenwo guchekwo du kema ata gala chagboji ona du kene du gu ki pilo nle ki ashi na chanle ataga che nu kwa kini to en kadu chuna cha mu dami imugba che kini kedu pobe ona de kini ke chu ya chu because on chagboji en tedem kedu ki chiko chagboji en du ki le mu gu che ko ki se wi gala ba ke nge ki le mu en che o che gala jali dabaru kamura tata wa cha ata gala on chagboji ubile na on ka meka kini ata igala e kamero doka kini world lord ata igala onchi onu ki ajogun ki achagbojo ogun ogila meno doka kini world lord agbojo ogun war lord agbojo ogun agbojo ogun kiche ile kechika kini choji la ta o atogbogun no etogbogun kun aka chika kini mamo kokko mamo be ko kipo togba makinya jogun choji le ma atogbogun ale o ma tugbo obi ma tamu ajogun bi ma nya jogun no inu be ku ma to bi nya jogun ene kun na do chuju o me cha ta ayegba o ma edoko ohun tene ki kwane ki do ma o fe don e ma do kiniki kidu pa o kuma du chobochi tedem todogu ki akoja nen we ke we ne kedo mi epa tedi anegala etagichi kamonego ka abogi jogo ma kini ata onchagboji ogun e ma do ki world law ona du ku gwa wuja negala cheun kata liyomo ya pogulelu ogu ona du ki awuja negala egbagbele atanu de legba e ma chabile akuma kajo ma kamenefu kajo ma kin government e wetalia ma ajo ma cheun aloyin ata igala ohun pahiu ki adoda enkidugbo ogudu menyajogun mejogun no inyan no mechayo atagala onu pahi ogu onchagboji ogudu ki woja negala ubilege ekuma meno da ki George akajo atagala onchagboji ama akajo atagala egbagbele ohun chenugbo kinete ki akajo toji eji ama ajo feun cheun kumani ma hayin ne pola ma ola na chume oyo ne merutene endu kemale unege na ne endu kemala kini chen hayin ma sha ko gba ta igala ma cha ka ma sha ko gba ma ajo ma lu on ketete gu ki aka no on chagboji iche obe ogijo che depenyu amoto be ku ma do ma kini amonu kekele ma che depenyu amajo fe che depenyu ku ma gu ku ma lu ku ma gu ku ma te yo lan ku ma go ma o yo lan ta ene ki jabi ma bidun ene ki jabi ma le dun ko mo le
ata gala on chagboji bo maka jo genele e kido jane gala ko egba amora tata wa ubilege e kamene fudo kakini protection and blessing ata gala ohun chene kinu payo kineke di edebo wane gala kineke je ane gala kia nagbada kia hoja ne gala kaido kakini uboja ne mi de enduki kerebuman engebia nduki kerebuman etakijikeli kakini chen kata kwa ne ngini ataduki hajofe adwa ki achi de ile teji ojaina ya chadwale ile ti erane okuterane ya chadwale ugbodu kite lale adwale ya che ki ojane ki akanya ki weudo ki hanyi ki ojane ugbo kume makakini ataigala imudu kolon imuden ki dupe ki ache ko jane gala ki nebebo ohun tugbo egba ki omayewa atawa ayegba ọma idoko egbe atawa ayegba ọma idoko chohun amado ọma taina yele maro ki tiger chohun ọma taina wa ichande pa won ma ya pa won neje ya pa won neje ya pa won neje ya pa won neje ya ka won lo jepa ohun ata ayegba ọma idoko onye wa nwe chobochi onye mafu ọmataina onye mu tefi ane ayo mu tanele taki mi opote leledu emu nojun taki icholo chomo taki jeun to jele ngini ọmataina mereda ko jane gala ya ngokpenedu o jane ngene ubiele ata ame oboni ohun ewon na mahami ogama kumadoki mizu manyo amoge gine ko nkwane ki na ma nka kini oga kide ikwemi na lo ko ja na mi o ata ame oboni nche na ma amoga wewe ya chi na moga le ko ja na egwe mdu nga kini amale amanu payu kuma deju ti ubodu kumado jane gala on my gala do e kamera ki protection de to ubele piti ata onwonu payo ki ya gu ka kini ucho ko kwa mu na loyi ira ododo ku chamaran oneke wa inu payo ki awa ki a kola ki a kache ka kini engai una tene ka kini ubomi gala do ku maluche odo e ku che makira ma o mboku makikachu odo kachu makira kiro mboku mache bo kiro ki ata mboku makabasha basha ki bi ki mata bo mako uchu ki bi ku mata ame gine le ata ise nu pa ki awa ki a ya koloji ojima ke ma ko ojun ma ko lojun ki adabalo kitene ele ngamere ki protections and blessing akina protect boy gala le ale nya ona bless abun awon ya gala te chika ma akina protection and blessing there tedu ugbo ke buke chako jamone ke maje ko ga kimuman ke maje ko la kimuman enwe do mai en ka meno ki protection there then ugbo ke won ubiele ke won chado ama kana kira won du ma do ma tunyu kichen ya le heri ki mane ki ichoma daba ke do maba ki choma ki daba ki da ki do ida matene to chen ki daga nele ile ngameno do ka kini blessing nugo nchi ubiele na tin le lotoji kameno ki contribution chen ki contribution kata che oja ne Nigeria ki tek pata ko chaka ajo chupa ya ta njodu na tin ka machi ka kini ata
ube kuma ko e ka me roki constitution madu pa hudu watan at madu kolodu watan mama ta du bu chatagala keteno amajo fe du kidoja ne Nigeria mama du pa humani chatagala keteni makwane mama ta du bu o mama majo fe ko jo ojo gogologo mama ko ojo gogologo madu pa huduman tabale amajo fe du kumaruja ne Nigeria ba ata igalewa amachene kuma wonyu oja ne mapaka ile ngame amune ngodo kakini they are the ministers amachi minister macho oja ne ma minister mai mamda dem ma do keep portfolio ma do man alle ma kuma jogogologo ma do chagboji ogogologo enkichi ku kola kide chikakini amora tatawa imchegbe kama chi government ma ugbo kuma doka kini amoja na ewa amoja na gala na tene ka ama mi chika kini enwu chi enwu kata du manyu ki adu chateko ube kuma di Nigeria enwu ya adu chateko enwu ju pa hun kuna tene kama chika kini amenefe kuma wa kuma ken kuma roki constitution du pa hu amajo fedun chatagala keteten akima du pa hu amajo feni mamadu chi minister jo mamadu chagboji ogogologo jo ba kama kini enga chu pa hu men ama kuma nolama chene kuma makakini kora tata ma kora tata ma chachi kwe gbagbelele ame kichachile o ma wonu e kuna tene ka mechi contribution ki atawa igala ki che oja ne ki achi oja ne Nigeria ki te pataka kali enku ka oji contribution chika kini enwu chenwu adumo ki atagala chadu chabune baki adu chabune obe kmadi Nigeria ba che ngwon paka be makakini awakachi gala ache to pa ibe madok maki edo ache to pa be madoma ka mi gbo ache to bo pa be madoma ka mi juku aṣetọ pa obe madoma kami doma abale aṣetọ pa obe madoma kinupe but fiko kajo mama mai dabalu kajo mama mai atabachi hanye pa man enke ledun achika kini achene hanye ọlọ́pù achọlọ́pù ìhányìn ọlọ́pù igala achọlọ́pù jan awa alẹ́nẹ̀múnẹ̀dú agbọ̀mẹ́dọ̀ ẹ̀tẹ̀kìchí ka ọpa obe àmẹ́dó àmì ìgbọ̀ àmì bẹ́kì àmì ojúkùn ìdọ́mà ẹ̀nú gbáàlẹ́ kàmá ìhányìn pàmà ní dẹ̀ ọmọ ẹwà P.E. Okoli ìṣẹ́kọ̀tọ̀ takidown 1973 kakina akashigala achene kamejuma wupe ngamune ongachi achene hai achaki hai bamune to imoka gbogbo yani chenke gonyo eli kakini ubu igala taba jobu paishidun ogwe ka ajapa obe jukun pa gbobini amaka bu ama po isha wa ko gba bu maman tedegenele ugbodu efewodu kidi Nigeria mi ki hayin maden
kakanyama den ana rashu ya arabina ya di ane Nigeria nyoba ubielege oja ne gala adudo pa ama akachi gala choguchekwo adodo pa obe kuma doma amanyalade e maroma ki Christianity de adodo pa obe kuma doma Islam obe mi muslimi be kuma cha dini Islam awa kajomole ama pa ma gbolojo mata ba koda makuma jan ama choguchekwo pa ma gbolojo ataba koda ma kajujan tidegenele ugboku jama den ugboku ja egoja ne kitengi ne ayo oja na makechi bakoja na migbo bakoja na ekibo gini egboka kini amapa pa ma kolojo majuja egboka kini yeshikide pa ichikide ma chi han ichikide pa ichikide ma chi han eleti toku dodo ukawawe ube kumadoma mi bachama kumaji manya mi juku manya mi mumuye kumajanu moy majukari gbogbo ati amado Adamawa state wetu mubi maji han kolama to jele ngini madu maji han kolama ami se gine ma se bota kachigala adihi ngenelen aki han bi agbolojo ni aki han bi achapapa ni aki han bi oguchekwa akachi akpolu chenkan deganele kamani hanyin ane Nigeria ya arashu arabina ya nu nyogba ene duki de gometi edon ache bo kakini bokuma jomoyo mani hanyin chenki ngoli ko kumatene nyati jabe ane gala chane bebo ichuma tedon ma amuna aranya munya tedon tudi gala che wewe igala chi anegala chomole kita tekarin amene huwa ma wa koda nga bi eda 9 local government nga boyoy mara le ngala chitet tunyana mi bonyo kami bo achi ma to jile ngini ama kini ojile ma majo fe bo akini ma jata ata duke bo aka ata wa kama kini gala dele igala yata ingono mini nduka neke duata kimacha atani ingona keneke gwila tale katama chata ofeke ajofen ti dabale chekumego buduko atade ujana mi gbema ka bo agala jomole amenefu manyu jana mi bini amenefu amama wa koda o makoda ajo nga bio nga bogwe la ngote ne kama kakini egba igbele ata igala ohun shi mamudu kwane kakini weke mu di delegate ki koja ne Nigeria kinyatu ma bichi mitini ekuma doka kini independent conference in London. Independent conference kuma hold in London. That egbe kuna kaichi 1957 then. Ata igala ma poko ya negala ilotomo inya di beuma egbele shi is an advisor ibe onye aduma gbo kuma loyi independent conference kuma loyi bele tomo ai mechi mejo ye akaudama achayo gọọmenti gwete gbale ma chedu pahiwi ata igala kichi alekuma doka kini advisory role only play omo eyin lo tomo igun idibe uma lale ene kineke kwane kineke maneke kanga kiniki dagu wiki dai ichenne ki aje Nigeria nyogba dai tiregenele atawa
1957 Independent Conference held in London. Atagala she advised am she egbale. Then Atagala ge onwochi enekichi chairman agboji igbe ma chi bishiki mgbe ma wili ọla ojú ọ̀fẹ́ gbokumadomaki igbon pai wa ubeku na aka echoja na just there ubeku na aka yi odo ki ma meni iche alukuma mondu chagboji e ka me no aki chairman there. Atagala was the chairman of investigative panels on the stool of that Banji and Ngwa Jos, which lead to Jos riots in 1979. Enko kami chekakini Atagala onshi chairman ubeku ma wiliola oji ugwuofe ichi maroki Banji by Wanji gbe maji oja na Jos egbe ku na akola yi Katagala chi agbojimai ma chi olegbogbo imupo ipoti han ma po juja po lama ma po polama egba iku na akola isegbe ku ma doka ki 1979 chenko ne manu pahun gba ki chenko ne mama di chenki government ki gboyin Nigeria ma di ata kakonen o ki ma da obo igala kakini machone bakini machi wewin mama kumach mama katache loka kini weke muke am dagboji ube kuma agwilola ojo ofe ube Jos egbalele egbe 1979 le mama pelu tedegenele ego ofe yunyo eche maka kini ata igala ohun ise contribute ise chechu pe mu ichechi akumachi ko jane Nigeria kinu dago ki anunyogba aleju peun tedu ale ofe ata bakubu aigala icha mama onale onachin ache wagbane seun ki enkutene kubwa kumemade enkumadoka kini contribution kide ka kolanwi iche na mi chiwewe mama ni kojo ma du pahuma kuma dago unri ka atawa dago egbalen ya mudenwe debo wa katawa gbogba to ti London ma se moka kini attack eneki buyo chata igala enwon le oja ne Nigeria ba won je mu si chairman e ko doi se ka mo mai wa ko egbategba ki wewe egbategba ti papa meni de ti dale atawa je no paka enogama oniche ate kan ajoy dabalu ube kuma kohala bakini ube Nigeria ajoy kuma gomade kakini uchema iferejuni ubu aigala alu kedeniwe unyiwe ale ohun bi oda agoyo chen kamoji madui atawa kama fotemi kama ama folaye kama molaye ru jadan tedu kojo chona wa o tedu ki amenefu ma di upahunu moji ma du pahunu me oji e kuma do ki constitution there
imudale bake wewewe nga akpabie tedegenele obomi gala atawa bakawa kachigala achene yachin eno timeji nga chei chachene hanyin ojo kije kachi hanyin